Itong hagdan puntang taas, papuntang kalsada. Tapos ito yung bakuran. Yan, may upuan. Tapos pwedeng parking area, pwedeng motor, pwedeng tricycle. Yung ito. Yan. Tapos yan. Ito yung gate, pwedeng duman yung tricycle o kaya motor. Tapos ito yung bakod. Tapos yung pintuan. Ito yan, yung pinto uli. Yan, bintana. Tapos pinto uli. Bintana at saka yun yung pinto at saka bintana uli, guys. Then ito yung pinto na papasok natin, simple lang. Ito yung bintana.